Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menyambut bulan Ramadan. Al-Mubarak to everybody, muslimin dan muslimat dekat seluruh Malaysia. Selamat datang ke online conference yang diorganisasi oleh White Street Capital Berhad atau lebih dikenali sebagai WSC Berhad. Saya Munira Malisa sebagai pengacara majlis you guys untuk malam ni lah. This online conference actually untuk menggambarkan potensi saham WSC pada adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Kami ingin mengajak anda semua mencipta peluang untuk menggandakan modal anda 10 kali hingga 50 kali lipat dalam masa 3 hingga 5 tahun. Kami ingin, atur cara program kita pada malam ini adalah seperti berikut. Nombor 1, negotiation WSC untuk pembiayaan projek anak syarikat Petronas EPOMS untuk inspection FSO. Nombor 2, apakah model bisnes WSC? Nombor 3, ke mana hala tuju syarikat WSC? Jadi yang turut bersama kita pada malam ini adalah Kapten Rosman Sulaiman dan Encik Rusti Zulkifli sebagai pembantu projek dari Alamiah Marine Sdn Bhd. Haji Zainal Abidin, Project Owner kepada Petronas EPOM dari Bermuda Subsea Sdn Bhd, dan juga Coach Rizwan, Ramalan Funder kepada WSC Berhad sendiri. Jika anda ada sebarang persoalan yang ingin dikemukakan, anda boleh tujukan pada nama-nama yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi kita boleh mulakan majlis kita dengan bacaan doa Al-Fatihah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat malam dan salam Ramadan Al-Mubarak. Okey. So, ada? Siapa kenal? Saya nak tengok siapa kenal. Kalau kenal, you all cuba tulis kenal. Saya nak tengok you all ada lagi tak dekat sini. Dalam chat tu cuba tulis kenal. You all still dengan kita ke? Kenal. Okay, kenal. Pak saudara saya. Kenal. Okay. Everybody knows Warren Buffett. Okay, so I would say bila kita nak jadi investors, kita kena ada satu role model. So, this is my role model, Warren Buffett. Siapa tahu nama company dia apa? Berkshire Hathaway. Sekarang kita tengok berapa harga saham Berkshire Hathaway. CEO dia siapa? Warren Buffett. 402,000. Saya baru tengok sebelum ni 300,000. This is the latest live. 402,500 dolar untuk satu unit. So apa yang Berkshire Hathaway ni buat? Okay. Dia adalah sebuah investment holding company. Sorry, I have to admit ada orang baru lagi nak masuk, okay? Okay, so Berkshire Hathaway adalah satu investment holding company di mana para pelabur membeli saham Berkshire Hathaway dan dengan duit-duit para pelabur tadi, Warren Buffett aturkan kepada projek-projek ataupun saham-saham listed company yang ada ataupun saham-saham yang berpotensi. Okay? So, apa yang saya boleh katakan, model bisnes saya adalah sama seperti Berkshire Hathaway. Maksudnya, I want everybody to buy this WSC punya saham dan dengan duit saham-saham ni, dengan duit-duit investors ni lah saya akan gunakan untuk melabur di projek-projek yang sepatutnya. Dan setiap projek kita akan kemukakan very transparent macam ni. Dengan cara macam ni, kita akan adakan conference, kita akan jumpakan you all dengan sesiapa yang berkaitan dalam conference. Kita akan keep uploading the video progress from time to time dan kita very transparent. You all boleh request untuk kita punya account checking because we want to work out as a public listed company. Yes, we are not listed. White Street Capital Berhad it's not listed. Okay. You all boleh check dekat SSM ada, okay.
White Straits Capital Berhad. Kita bukan listed tapi kita berhad company dan kita boleh jual share kita. Okay, no maximum shareholder. So, apa projek-projek yang kita nak ketengahkan? This is mana gambar? Okay, this is White Straits Capital punya projek. Besides this Petronas punya projek, ini kita punya yang external datang macam Petronas, Oil and Gas atau anybody yang datang bawa projek kat kita still if interest kita boleh join. Okay, tapi direction just now is the business model, now is the direction of the White Straits Capital. Kemana kita nak pergi? So yang pertama projek kita adalah Big Boys Academy. So White Straits Capital ni orang kata adalah investment holding company yang menyediakan platform yang kita nak sediakan ekosistem. Kita nak membina ekosistem of financial planning. Dalam financial planning, sebab financial planning ni adalah education yang Big Boys Academy ajar. Jadi kita nak sediakan ekosistem. Contohnya macam hari ni, kita beli insurance atau kita beli takaful. What do we get? We get insured lah. Tapi ada tak commission kita dalam tu? Tak ada, okay? So kalau kita hari ni beli emas untuk kita saving, untuk kita hedging, ada tak commission kita dalam tu? Tak ada, okay? So kalau hari ni kita juga simpan duit dekat bank, bank buat duit, ada tak kita punya interest dekat situ, kita punya commission dekat situ? Tak ada. So what we want to do is we want to develop the whole ecosystem. So White Straits Capital sebagai dia punya akar, tunjang dia, everybody pump in, buy the share. So daripada White Straits Capital ni akan create every anak syarikat yang baru yang bersesuaian dengan financial planning tadi tu. Satu-satu. Okay, so antara yang pertama kita nak buka is Big Boys Academy yang mengajarkan tentang financial planning. Yang kedua, on progress sekarang ni adalah Big Boys Food Court. Kita dapat di kawasan area Sungai Buloh. Ada tanah 1 ekar kita dah dapat. Kita akan buat konsep container style. Okay, dan kita juga collaborate dengan Persatuan Baskers dan Koperasi Baskers Malaysia. Okay, yang diketuai oleh Tok Ram. Siapa tak kenal? Ramli MS kan? Okay, so Tok Ram dan Wadi, Encik Wadi adalah my partner juga. Okay, so that one is for Big Boys Food Court and Big Boys Cafe. Okay, so food court is very near. Kita cuma perlukan modal untuk food court ni about 200,000. Kita dah boleh open up a food court. Dan my projection, this food court boleh balik modal dalam masa 1 tahun. Okay, and then after that running at profit. Next is Big Boys Cafe yang mana sekarang kita dalam perbincangan. Big Boys Cafe punya main kita target nak buka di Saloma Bistro. Kalau ada yang tahu, duduk di kawasan Kuala Lumpur, Selangor, Saloma Bistro punya area. That Saloma Bistro dulunya kita nak buka. Sorry. Tak berhenti mula jadi Okay. So saya dengar lagi. Okay. Big Boys Cafe ni kita nak buka di Saloma Bistro. That one cost agak besar, up to 1 million. Okay, about 500,000 ke 1 million. So that comes later. Untuk main, sebab itu main cafe. Tapi cafe yang sedia ada yang kita tengah nak buka, this is on progress. Mungkin dalam bulan ni kita dah naik signboard. Okay, that one is not big, it's not much. Sebab apa tujuan kita nak buka cafe? Kita nak buat licensing, kita nak buat franchising. As many as McD ada ataupun Starbucks ada, we want to fight. And we want to fight with you all as a community. So the next time you all ada kat Johor atau you all ada dekat Selangor atau ada dekat Melaka, this cafe dah established, you can be the owner of course. Some finance daripada Big Boys, daripada White Straits boleh. Some daripada you sendiri untuk buka the cafe pun boleh. So apa yang akan berlaku adalah kita sebagai community of the cafe spend dekat the cafe, and cafe itu contribute balik pada White Straits Capital punya income, and we have the share. Kita ada saham dalam tu. So surely this ecosystem will build up the share price. Dia akan membina
harga saham yang kita sedang pegang macam Warren Buffett tadi. So kat mana bestnya sebelum saya teruskan kat mana bestnya business model Warren Buffett tadi? Kalau you all perasan, Berkshire Hathaway ada memiliki saham dalam McDonald dan juga ada memiliki saham dalam Coca-Cola. Interesting tak? You all beli McD, kita semua beli McD, kita beli McD air Coca-Cola. Jadi maksudnya kat situ, dia ciptakan ekosistem tu dalam F&B. Consumer beli McD, McD punya saham naik, Coca-Cola punya saham pun automatik naik. Ini yang kita namakan sebagai ekosistem. Okay. So, the next of course Big Boys merchandise untuk our community, Big Boys Technology. Ini ada some dah tahu, my friends daripada DBS Bank, dia adalah tech expert, cuma gajinya 1 juta 1 tahun. So we need more funds untuk buat hiring, di mana dia boleh buat artificial intelligence, which is kita nak propose juga pada Petronas untuk oil and gas punya industri, pakai menggunakan AI supaya boleh reduce cost. Okay. Big Boys Lokal lah adalah e-commerce platform, di mana contoh macam Shopee, Lazada. Okay, we want to build up our own market. Kita akan start dengan dalam Lokalah ni, kita akan start dengan barang-barang yang makan dulu. Contohnya yang kita ada sekarang pulut kuning, lepas tu kerepek, okay, lepas tu original sliders, burger-burgers mini, curry puff frozen. We're gonna start dengan benda tu dulu. Barang-barang produk semua dah ada, okay. And then next, Big Boys Digital Bank. Okay, macam you all semua sekarang yang ada ni, is you know, kita punya investors yang memang berdagang dekat pasaran saham. Ada yang mungkin berdagang di crypto market, ada mungkin berdagang di forex market, okay. So no matter what, you all berdagang ada costnya, ada fee-nya. So apa benefit you all? Tak ada benefit. Berdagang and plus dapat keuntungan, fee. Maybank dapat keuntungan, all the remisers dapat keuntungan. But then Big Boys Digital Bank kita buka untuk assist dalam this platform. So nanti dah boleh trading, membeli saham menggunakan Big Boys punya Digital Bank. Not just that, Digital Bank ni ada panjang lagi, we will talk next time. Okay. Kita teruskan lagi Big Boys Digital Takaful. Okay, so this Takaful macam saya cakap tadi, we have this insurance. Kita ambil insurance, kita ambil takaful, tapi kita tak ada benefit, bukan our company. Tapi cuba kalau Big Boys punya takaful sendiri, kita ada saham dalam WSC saja, apa takaful tu untung, kita akan untung. Okay, so apa saja yang takaful tu untung, White Straits akan untung. White Straits untung means kita untung, because kita punya saham di White Straits. Big Boys Media Company, Big Boys Smart Shop. Smart Shop ni kita nak gambarkan lebih kurang macam 99 Speed Mart, lebih kurang macam tu, tapi kita nak up online, so everything delivery. Daripada Smart Shop macam 99 Speed Mart sampailah kita just buka warehouse, and then everything delivery. Kita punya beras, garam, gula, whatever barang basah untuk kita masak, kita nak buat delivery. It's digital. And then sampai ke Big Boys Home. So Big Boys Home ni, kita punya projek adalah untuk kita supply 1 juta unit rumah yang rumah mampu milik di Malaysia dulu. So apa yang saya boleh katakan, this company is going global. Okay. Contohnya, saya bagi satu contoh yang very simple untuk kita tembus pasaran global with Big Boys Academy. Kalau kita main dalam market Malaysia, market kita cuma 30 juta guys. Tapi kalau kita mampu pergi global, market kita 7 billion. Kita cut off that 7 billion, kita focus on Muslim population. Maybe some of us is not Muslim here, it's okay. But as a company, as a director, saya nak kena ada satu target audience. So my target audience atau target pool is 2 billion Muslim population, because I'm a Muslim. Okay. But everybody can join this. Everybody can join academy. Everybody can come into the food court. Boleh buka account di digital bank. But the pool yang kita nak target tu is 2 billion Muslim population. Okay. So Big Boys Academy diadakan secara online.
Sekarang ni memang bahasa Melayu bercampur-campur dengan bahasa Inggeris. But then we can put translation untuk English. So everybody boleh understand. Itu the way we go global. So selepas Malaysia 30 juta orang, kita target di Malaysia mungkin lebih kurang 1 juta orang. Okay. And then kita akan move next ke Indonesia, Philippines because of English, and India. So 4 country ni saja pun dah cukup sebenarnya. We can cater about 10 million people, more than that, because Indonesia saja lebih kurang 300 juta populasi. So B-Boys Academy dengan feesnya 2,500 is very cheap for untuk 3 bulan kursus secara online, practical learning, action learning. Belajar apa? Belajar high income skills, how to make money, how to keep money, dan juga how to multiply money. So ada few high income skills yang akan diajarkan selama 3 bulan setiap Isnin sampai Jumaat setiap minggu. Okay. So from academy to food court, now this is the what we going to do in this year 2021. There's a lot of project, so kita kena ada satu timeline kita sendiri, whereby B-Boys Academy is the starting point. We get the crowd all together, participate dengan kita. Okay. And then kita teach mereka apa itu saham, dan kita teach mereka tentang trading, tentang investing, tentang closing skills, tentang how network effect works. Okay, kita educate dalam B-Boys Academy. And then at the same time kita tengah progress tadi food court. Yes, in I think kalau dapat bulan puasa sempat, kalau tak sempat just right after raya kita dah boleh bangunkan food court ni. And cafe is really soon, maybe dalam 1 minggu ni kita punya signboard akan naik. 1-2 minggu ni signboard kita akan naik with a very mild punya, orang kata, konsep dulu. Kita akan upgrade konsep from time to time, dan kita akan licensekan untuk orang lain buka di merata tempat. Actually it's good. Why? Kenapa cafe dan food court kita akan ada crowd audience? Pertama, because saya sendiri dah orang kata collaborate dengan Persatuan Basikal Malaysia dan juga Koperasi Basikal Malaysia agree untuk buy our shares. Okay. So that is kita punya collaboration partner now. So mereka sendiri sebagai basikal, mereka sendiri tahu tak income mereka berapa, guys? Boleh percaya tak, income mereka actually about 10,000 to 20,000 a month. Ramai orang yang bila saya ceritakan tentang perkara ni, mereka terkejut. Wow, macam mana income dia lebih daripada aku. Okay, but this is the truth. I dengan persatuan dia, so kita tahu, kita buat survey with the basikals, mereka ada that kind of income. So mereka sendiri bercadang, that's why Koperasi Basikal ditubuhkan. Mereka sendiri bercadang untuk mempunyai kafe-kafe tersendiri. So daripada basikal cafe, saya cakap why not you combine with Big Boys, we put up a Big Boys cafe yang mana ada screen-screen untuk nanti orang nak belajar trading, nak tengok chart di sana, ada few screens. Okay, kita bagi tahu info-info news yang penting-penting. Okay, screen ada dekat dalam cafe, and then ada stage untuk basikal buat performance. So every of our cafe kita akan hantar basikal rotate. Okay, 2 jam slot 1 basikal, 2 jam slot 1 basikal. So they agree with me, with the idea, with the concept. Okay, so every of our cafe, sesiapa pun yang buka, because White Straits takkan buka sendiri semua. White Straits akan buka a few, but then White Straits akan bantu finance kan owner-owner cafe yang lain nak buka. Contoh, this one basikal dia nak buka satu cafe. Because why? Dia pun nak cari income from dia punya cafe sendiri. Itu sebagai investment dia. So, katakanlah satu cafe worth about 500,000. Katakan. Okay, 500,000 punya cafe, we can get about like Starbucks punya style tau. Okay. So this 500,000 mungkin as a owner dia nak letak 300,000. So 200,000 lagi the White Straits akan tolong financing. Buka ni satu cafe. Okay. Ada owner mungkin nak ambil percentage lebih 80%. So dia buka dengan 400,000, 100,000 financing daripada White Straits. Ada owner nak ambil semua, so White Straits akan ambil brand loyalty saja dalam few percent. Okay. So that is the concept. Kita akan
buka banyak branch seluruh Malaysia. So macam mana cafe ni nak laku? Because of Big Boys Academy, where kita gather everybody. So Big Boys Academy juga, kenapa Big Boys Academy boleh cater ramai community? Because our marketing plan, kita akan bagi commission untuk sesiapa saja yang refer orang untuk join this academy. Let's say you all ada kawan-kawan, ajak kawan-kawan untuk join this Big Boys Academy, ajak mereka untuk reset diri. Because this pasca COVID-19, kita perlukan satu agenda reset. So kita nak reset diri kita daripada orang kata mengharap pendapatan daripada pekerjaan. Now pekerjaan makin berkurang. Kita dah tak boleh dah nak buat macam tu. Okay, artificial intelligence, robotik, 5G, internet of things, semua ni bakal melenyapkan banyak peluang pekerjaan. So what we're gonna do is invite semua orang join Big Boys Academy, learn how to be seorang usahawan digital yang pandai closing, pandai berniaga, pandai network effect, pandai trading dan investing. Okay. So from this Big Boys Academy, di mana mereka berada, let's say di Johor ada group Big Boys Academy, di Melaka pun ada. So di situ juga akan ada Big Boys Cafe ni dan mereka lah sebagai community. Which is kita punya cafe, kita juga yang spend di situ. Now, interest ni baru ada untuk kita. Hari ini, kita tak ada interest ni. Okay, government tak bangunkan orang kata Tesco milik government. Yang mana kita rakyat berbelanja di Tesco tersebut akan ada interest. Tapi tidak, itu tak berlaku hari ni. So bila benda tu tak berlaku, I see opportunity to fill up the gap. Ini pain point untuk everybody. Kenapa rakyat Malaysia, kenapa kita tak grow? Because we don't get that kind of model dalam orang kata kita punya ekosistem. Tapi kalau kita ada ekosistem sendiri yang macam tu, Tesco tu kita yang punya, kita bangunkan Big Boys smart shop, katakan macam Tesco tapi mini ke whatever. But then kita juga berbelanja di situ. So meaning all the profit, all the revenue akan patah balik kepada White Straits because White Straits get own. So kita juga yang untung daripada saham White Straits, dividend gain dan juga capital gain. Okay. So perjalanan kita daripada cafe, of course Big Boys merchandise saya dah order, ada ini dengan Bandung, di Bandung kilang di Bandung. Saya tunjukkan sikit teaser lah baju Okay. So kalau mungkin boleh nampak, this is baju Big Boys Academy ni kita dah order. So Big Boys merchandise also kita dah nak start. And then more topi, bag, semua untuk our community. And also Big Boys Technology. Kita akan start. Teknologi ni lah yang akan bangunkan application untuk kita. Let's say tekan satu apps, kita dah boleh join the academy. Tekan satu apps, kita dah boleh dapat info media. Tekan satu apps, kita ada chatting kita sendiri. That is the apps yang kita nak buat. Chatting system semua. Saya dah pernah buat dalam tahun 2017 yang lepas. Okay. So now it's just a matter of combining everything and establish semua benda ni. Tapi macam saya cakap, semua perkara ni memerlukan funding. So we want everybody to share and benefit daripada White Straits Capital Berhad. Sebab White Straits Capital Berhad yang akan own all this thing. And White Straits bukan saya, because you all yang akan buy shares. Saya dan rakan-rakan yang lain cuma kuli, management. Okay, management to make this happen. And any of you can always participate externally. Maksudnya nak buka cafe. Okay, come to White Straits. Deal. Nak buka food court yang kedua. Okay, come. Okay. Nak jualkan merchandise, dapat commission. Come. You guys always welcome by us. Okay. So, digital bank, actually the purpose of digital bank, mungkin ada some question. Boleh ke buka digital bank? Boleh ke buka digital takaful? I'm not a domestic player, okay? I'm a globalist. Saya memang international. I have to say, walaupun saya muda, mungkin that's why ramai yang ragu. Tapi umur 20-an saya dah
sampai ke London. Saya dah duduk di London selama 1.5 tahun. Saya dah duduk di Europe lebih kurang 6 bulan. Saya dah duduk di Indonesia juga. Dan saya dah sampai ke offshore macam Cyprus, kalau siapa pernah dengar offshore island. So what we can do is digital bank, digital takaful, kita akan buat digital online saja. Kat mana kita register, kat mana kita nak dapatkan license, we can always do offshore sebenarnya. Ini yang ramai orang tak tahu. So bila kita buat offshore, kita boleh work secara online saja. Hari ni Bitcoin lahir daripada mana? Orang kata lahir daripada Jepun, Satoshi. Tapi siapa yang boleh regulate Bitcoin? Tak ada siapa yang boleh kawal Bitcoin. Wak Imah, kalau satu kerajaan kata Bitcoin diharamkan, Bitcoin tak boleh digunakan sekalipun di negara tersebut, tapi transaksi masih berlaku di rakyat. Okay? Sebagai rakyat, kita yang nampak opportunity mungkin kita akan ambil that opportunity. So rakyat masih membuat transaksi Bitcoin digital je. So this digital bank, pelik lah Rizwan, kalau nak deposit nak kena deposit ke offshore, nak kena wire transfer, hassle semua tu. Okay, no, we do it very simple. How kita nak buat mechanics digital bank ni senang je. Untuk you deposit, you buy coins, you buy Bitcoins for example. So that Bitcoin yang you akan deposit kepada digital bank. So digital bank pegang apa? Buka coin baru ke apa? Digital bank dia akan berlandaskan satu currency yang mana kita nak selaraskan seluruh dunia, iaitu currency yang berlandaskan emas dan perak. So dinar and dirham. We want this to flow all around our system semula. Saya nak suruh kerajaan buat, saya tak mampu untuk menyuruh sesiapa buat. Jadi saya suruh diri saya dan kawan-kawan saya untuk bangunkan semula sistem dinar dengan dirham ini secara online. So what we do is every of your deposit, this bank kita akan beli emas. Rizwan, boleh tahu betul tak betul emas ni ada atau tak ada? Kita akan letak auditor dan kita akan letak trustee untuk sentiasa audit. Ini badan-badan yang berlesen lah. Trustee dan auditor ni adalah badan-badan yang berlesen yang mana dia tak boleh tipu. You all boleh tanya dia, D-Boys Digital Bank ada berapa kilo emas? Dia akan bagi tahu. Okay, we will appoint this trustee, this auditor. So emas ni nak simpan kat mana pula? Rizwan, takkan you nak beli emas daripada satu dunia ni, lepas tu you nak kumpul satu tempat? No, that is not the way. Apa caranya adalah emas tak perlu bergerak because we flow digitally guna sistem. Emas cuma perlu diaudit sahaja. Saya dah pernah dapat soalan-soalan ni, okay? So emas cuma perlu diaudit saja. Let's say emas tu berada di satu kilang atau warehouse di Indonesia, Aceh for example. So what we're gonna do is we're gonna put a CCTV surveillance camera, letak drone ke, okay? And then this audit committee atau trustee akan audit, okay, berapa total emas ni sekarang. So inilah yang akan dipaparkan di digital. Total money flow adalah berdasarkan emas asal yang ada. So dengan cara ini saja kita boleh fight with the inflation sebenarnya. This is the only way to fight with the inflation. Yang mana hari ni harga emas naik, harga barang naik, tapi kita gaji tak naik-naik. Right? Gaji kita tak naik-naik, barang naik, emas naik, nak hidup, nak bayar, nak beli benda tu semua. Harga rumah naik, harga kereta naik, but gaji kita tak naik-naik. So with this kind of things, duit kita dekat digital bank tu is backup by gold. Harga gold naik, which mean duit kita naik. As simple as that. Okay. So this is serba sedikit tentang direction White Straits Capital. Of course we want to go far lagi. Okay. And this is a global platform which saya punya link sekarang ni di China. My god brother ada di sana. So nama dia John Jiang Fei. Now saya tengah nak uruskan dia untuk White Straits Capital buka company di sana dan listed di board China. Kita tak nak listed di, kita tak plan lagi untuk listed di Malaysia. Kalau ada ruang insyaAllah, tapi for me as a fund manager, I see no purpose. Because China is better. Pertama, bila kita nak listed di sana, kita dibenarkan operate di sana. So Big Boys Academy boleh operate di sana, Big Boys Cafe boleh operate di sana, Big Boys Food Court boleh operate di sana. Okay.
Dan juga investor-investor di China semuanya, pertama mereka ada 1.6 billion population, almost 2 billion juga. Dan investors di sana semua sekarang dah kaya-kaya. Okay, orang-orang yang terkaya sekarang banyak di China, bukan lagi US. So we want them to buy our shares juga. Okay, become our community and become our shareholder at the same time. So this is the ecosystem. Okay, and with this project, I believe that we can cater 2 billion Muslim population in the platform. So can you imagine our data bank globally on this 2 billion Muslim population, berapa yang mereka akan spend setiap bulan akan masuk pada setiap projek-projek kita, okay, dan akan memberi keuntungan kepada White Straits Capital Berhad. So hari ni saham White Straits cuma RM2 satu unit, belum $400,000 satu unit. Can you imagine kalau harga saham White Straits Capital sampai that level? Can you please imagine that? So saya tak pergi jauh, saya cuma pergi kepada 10 kali ke 50 kali lipat dalam tempoh 3 tahun. Indeed, this is a long term investment, but I believe untuk dapat 1 kali lipat, it can happen dalam this year juga. Maksudnya 100% keuntungan. Okay. Contoh satu projek tadi saja kita dah ada 10% keuntungan. Okay. Belum lagi kita flip and compound. So that is my job untuk White Straits. Dan of course at the same time saya untuk teruskan mana-mana projek di kemudian hari, saya akan teruskan buat conference yang begini dan update-update dalam bentuk video kepada semua shareholder-shareholder kami. Okay. So kalau dah tak ada apa-apa, saya nak buka kepada soalan. Ada tak apa-apa soalan yang tak faham ataupun kurang faham ataupun inginkan lebih penjelasan daripada saya? Sebab tak ada orang lain dah, you all nak tanya ni directly to me. Directly to sebab I yang maneuver the whole plan dan I yang executive power. So anything please kemukakan apa-apa soalan. Saya boleh buka mic pun siapa yang nak bertanya. Tulis saya je. Nanti saya buka mic. Dia rasa janggal sikit lah, of course. This kita lihat skrin, kita lihat diri sendiri, kita tak nampak you all. Okay, so sesiapa yang nak bertanya, tulis saya buka mic. Ada tak? Okay, ada yang bertanya macam mana nak beli share WSC. So, you all terus boleh bank in sekarang juga ke share WSC. Saya letak nombor account dulu. Okay. Okay, untuk pengetahuan semua data SSM, okay, saya akan kongsikan siapa shareholder WSC sekarang dan berapa unit saya akan kongsikan sekarang. Sekejap. Okay, semua boleh nampak tak? Kalau nampak, tulis nampak. Okay, nampak So, berapa minimum modal nak beli share? Saya buka satu lot 10,000. Maksudnya 10,000 RM. Okay, dengan harga sekarang ni RM2 seunit. Okay, the best part untuk our investors, saya nak bagi tahu.
saya nak splitkan saham ni dalam tempoh lebih kurang 3 bulan. 3 bulan ke 6 bulan. Tapi saya tengok dengan pergerakan kita lebih kurang dalam 3 bulan. Okay, so you all nak beli RM2 seunit, minimum please RM10,000. You all bank in less than 10,000, saya akan tendang balik lah. Maksudnya saya akan refund balik. Okay, macam mana kita nak tahu saham dah dibeli? You all bank in, saya akan hantar share purchase agreement. Okay, secara online saya akan hantar share purchase agreement dan saya akan issue certificate share. Okay, so menandakan berapa saham you all. This is the way unlisted punya movement. Selalu you all beli di papan saham tu buy klik macam tu kan. That is yang listed punya. So yang unlisted punya you all bank in, saya akan hantar share purchase agreement, tulis berapa saham you all, berapa unit, dekat harga berapa. Yes, legal. Don't worry. Hari ni lawyer saya tak dapat attend minta maaf. Lawyer saya very caliber. Dia punya klien adalah Telekom Malaysia, dia punya klien adalah TNB dan siapa tahu Beautiful Nara dia berjaya jualkan. So this all is a legal. This is corporate matters and legal. Okay. So lawyer saya tak dapat attend malam ni, minta maaf untuk bercakap dari segi legal. Okay. Okay. So this is, kalau kita tengok incorporation date 18 hari bulan 6. 2020. White Straits Capital Berhad. So this is not Sendirian Berhad. Kalau Sendirian Berhad, this is illegal kalau Sendirian Berhad. But Sendirian Berhad means for private corporation. Tapi kalau Berhad dia public. Okay. So kat sini dia tulis limited by shares public limited. Kalau Sendirian Berhad dia tulis private limited, this is wrong. Saya tak boleh nak buat macam ni secara terbuka, secara public, tak boleh. Dia kena bersendirian, okay. So kita punya address office di Jalan Tun Razak, Megan Avenue. So this is the main activities of holding companies, okay. Due date tak ada. Anytime you can buy the share. Okay, so total issued share 1 million. Di sini kita boleh nampak. Okay. Directors Muhammad Rizwan, ni saya. Ahmad Firdaus is my partner. Okay, sekarang ni dia ada teknologi company, Ahmad Firdaus bin Syafi'i, director juga, dan Akhirul Hazral adalah our secretary. So 2 orang saja director. Okay. So this is shareholders. So shareholders 1 orang saja, saya seorang, Rizwan Ramalan. Okay. My partner pun dia waktu kita establish ni dia tak ambil share, so saya pump dulu. Okay, so this is my share. Now I'm selling at RM2 and my plan adalah untuk split this share. So dalam tempoh 3 bulan daripada sekarang, saya nak splitkan share ni sebab saya jual RM2 kan. Saya nak splitkan share ni, siapa yang beli share sekarang, contohnya you all beli dengan RM10,000 dapat 5,000 unit. Bila saya split 2, you all punya share unit dah jadi 10,000. Harga akan jadi RM1. But at the same time, I want everybody not to sell your share at RM1. Kita still nak selling our shares at RM2. So dengan cara macam tu saja, 10,000 unit darab RM2. 10,000 unit darab RM2, you all automatically dah untung 100%. So this is my rough figure dalam tempoh 3 bulan ke 6 bulan. Tapi saya expect dalam 3 bulan ni saja. Macam mana nak tahu nilai saham tu selepas dibeli ada turun naik juga ke? Macam normal stock. Okay, normal stock it happen dalam listed company. Itu sebab you all nampak sen-sen. Okay, sampai berapa angka yang tak logik pun ada. Kita pakai sampai 1 sen. Dia ada 0.01 sen. Okay, so this is willing buyer, willing seller.
offer and acceptance. Andai kata saya buka share saya RM2, tapi you all semua pun nak jual dekat orang, you all punya share yang you all dah beli tu, you all nak jual RM1. It's fine. You all boleh jual RM1 pun. Okay. So it's a willing buyer and willing seller punya market. This is how it works lah. Bila unlisted, willing buyer, willing seller. Total cap ini. Total cap is very simple. Macam sekarang ni 1 million times RM2. So 2 juta lah sekarang ni punya value. Okay. Masih kecil lagi. Sebab kalau you all tengok home, Big Boys Digital Bank, this is billions, going billions and trillions dollar punya market cap company. Sebab kita investment holding company, kita bukan specialist dalam mana-mana. Kita bukan cuma buka teknologi company, no. Kita investment holding company, so kita punya kategori tu wide and variety, di mana sebab kita nak cipta ekosistem untuk community kita sendiri macam saya cakap tadi. Okay. So ada apa lagi soalan yang nak tanya? Let's say after 6 month holding, ada evaluation report atau macam mana? Yup, kita akan keluarkan our quarter report. Okay. So ini my first conference and my first time orang kata ajak orang buy the shares. So that's why I do it transparent, and we will upload this on YouTube, okay? Don't worry. This is transparent. First I do it legal. Okay. Harga saham kalau kita tak pergi listed macam sekarang ni tak turun. Tak turun kalau saya tak turunkan. Kalau saya tak ada speed, dia tak turun. Okay, kenapa dia tak turun? Macam mana dia boleh tak turun? Because it's willing buyer and willing seller. So siapa yang akan jualkan saham you all adalah our team. Adalah White Straight sendiri. Yang kalau you all nak jual, let's say at you all rushing nak pakai duit, katakanlah for example, White Straight akan buy back you all punya saham, okay, ataupun White Straight akan tolong jualkan. Sebab at the same time ada je orang nak beli. Everyday yep, ni kira jadi co-founder level 1. Yep, betul. As a community, you are the first close circle saya. Okay. So ada tempoh matang ke untuk withdraw? Saya letak 1 tahun punya tempoh matang lah. Saya letak 1 tahun. Because we want to go for value investing, we want to go for long term. So saya tak expect sesiapa yang letak 10,000 ni untuk withdraw dalam masa esok lusa ataupun bulan depan. Saya expect 1 tahun. So in my agreement is 1 year. Okay. Saya akan letak 1 year untuk withdraw. So every progress, every accounting semua macam Haji Zainal cakap tadi, kalau bahagian dia, projek dia pun nak tunjukkan. Sama, White Straight pun sama. Kita nak tunjukkan our account to everybody juga at the same time. Kita dalam tengah nak orang kata upgrade kita punya website lah sekarang ni, whitestraights.com. Okay. Ni tengah nak upgrade. So sekarang ni tengah maintenance, keluar macam ni. Tapi domain semua kita dah ambil. Listing agak-agak berapa tahun? Saya ambil masa dalam 3 tahun. 2 tahun kita punya ready. Yep, listed kita target di Shenzhen dan juga di Shanghai, China. My god brother is there. Kita dah pun engage dia. Okay, I can show. Okay. So, sekejap. Boleh nampak tak? Okay. So, hi bro. I'm in China now. Okay. So, apa saya cakap itu? I'm looking forward to take my company to listed in Shenzhen. Great. If you can do, why not? Yes, please assist me. Blah, blah, blah. So, last time in 2017, saya dah pernah discuss dengan dia. Now, saya nak dia preparekan saya checklist lah. Dia dengan company China, government China juga sekarang ni. Okay. So all the network saya akan lepas ni as a executive, mana
kita punya program, mana kita punya meeting, saya akan paparkan. Saya akan send broadcast, some of it kita akan upload dalam YouTube, Facebook, social media lah. So you all boleh reach out very easy untuk tengok kita punya progress. Of course lah, kenapa kita nak buat progress? Because you want people to buy our share, betul tak? So kita nak progress from time to time. Tapi sakit bunyi, sakit bontot. Okay. Kita nak progress from time to time dan kita nak paparkan progress kita pada public because we want to create assignment. Now investors, dia come because of assignment. Lepas assignment dia datang, baru dia tengok, okay, ke mana direction, ke mana hala tuju company ni. So, boleh agak tak berapa jauh nak pergi tu? Boleh tak you all expect berapa dollars akan jadi this company punya satu unit? Agak ROI masa listing berapa persen? Okay, saya sendiri dah pernah pergi ke Shenzhen. My father ada listed company there. Okay, dia sendiri pun pernah tengok saham di Shenzhen punya capital market yang naik seminggu more than 100 times fold. Maksudnya bukan 1000% lagi dah, 10,000%. Meaning 10,000% dalam seminggu. That is China punya crazy. Sorry to say but diorang tu ada darah gambling kan. Dalam dunia ni diorang lah paling kuat darah gambling tu. Okay. So bila darah gambling dalam DNA tu kuat, they see something yang they smell good je, dia terus buy in, dia terus chip in terus. So memang kita pernah tengok yang sampai 100 times fold dalam seminggu saja di Shenzhen Capital Market. Okay. Agak ROI masa listing berapa persen? Saya dah tak tahu nak cerita berapa persen, but I just conclude based on my projection yang very conservative, 10 kali ke 50 kali lipat harga saham ni akan pergi dalam tempoh 3 ke 5 tahun. Give me 3 years. 10 kali lipat is sure. 3 years. Okay. So macam mana 10 kali lipat tu boleh pergi? Saya akan pergi kepada right issue, saya akan pergi kepada split shares juga. So split shares harga akan drop, people will buy more, harga akan naik, split lagi, people will buy more. Okay. So saya akan pergi right issue and also split shares. Okay, ada lagi soalan? So macam saya cakap tadi, untuk establish Big Boys Academy saya dah establish. Untuk Big Boys Food Court, it's just another 200,000. 20 people come in, chip in 10,000, you will see the progress of Big Boys Food Court already. Okay. Concept paper, you see this. Okay, I have to tunjuk semualah kan, alang-alang kan. Okay, so this is Big Boys Food Court dengan kerjasama Persatuan Rekreasi Kubu Gajah. So itulah locationnya, area Kubu Gajah. We just want to establish one, okay. So Big Boys Academy berlangsung and then our community boleh datang, enjoy here. The land diorang bagi kita sewa untuk 30 tahun. Up to 30 years. And sangat-sangat murah. Harga tanah lebih kurang I think less than 1,000 a month. It's less, still under negotiation, kita nak ambil harga berapa. Tapi this is, okay, I have concept food truck combine dengan container. So mana kita punya revenue daripada air, kita akan lock. Big Boys Food Court ambil duit daripada air, penjualan air, itu memang paling menguntungkan, dah confirm. And then daripada food court, daripada food truck yang datang, kita akan minta sewa. Okay, orang-orang yang nak sewa kita punya parts of partitions untuk meniaga tu pun kita akan ambil sewa. So that is our revenue stream untuk Big Boys Food Court. And the best part macam saya kata tadi, food court, cafe, ini semua kita dah collaborate dengan Buskers. Persatuan and Koperasi Buskers. So datang enjoy, ada busking kat sana. And Kubu Gajah, kita punya location di tengah-tengah residential area. Sebelah ada food court, ada futsal.
This is the best, okay? This is the best land yang saya dapat lah sebenarnya. I can tell you, ini setiap malam penuh for sure. Kalau bukan bulan puasa, setiap siang pun penuh. And then Sabtu Ahad, as a Big Boys Academy, saya akan buat program-program untuk tarik crowd lagi datang. So dekat situ kita akan sampaikan tentang Big Boys Academy. Kita juga akan sampaikan direction White Straits Capital Berhad. Kita akan mula bina community secara offline bermula di food court kita yang pertama. Kemudian kita akan move, siapa nak buka cafe di Johor, di Melaka, kita akan franchise atau licensing. Okay. On the legal aspect, everything saya ada legal advisor. So not to worry about this. Okay. Okay, ada any question? Wah, ada yang terkeluar ke sebab ada keep on coming. Apa plan di JB tu kan? Di Johor we always kita akan expand. Cafe, food court semua kita akan expand di setiap state. Academy, cafe, food court. Yes, kita akan expand di setiap state. Lepas tu kita akan expand di negara pula. Indonesia, India, Philippines. Kita memang kita punya direction is global. Sebab model kita tu, financing model kita tu betul. And then data bank kita, community kita ada. Macam saya, admin sembang saham. Okay, we have about 35,000 members. Lepas tu saya dengan Majlis Perundingan Islam Malaysia, MAPIM dan juga Gerakan Ekonomi Malaysia. That one we have about 100,000 members. Dengan Persatuan Basikal Malaysia, we have about 15,000 members. So data bank kita untuk develop this community is very good. Akademi ada JV dengan mana-mana IPTA atau universiti. Currently saya dengan Dr. Kamari, dia dengan Majlis Profesor Negara. So kita nak collaborate supaya dia endorse kita punya sijil lah basically. Dan juga a part of it dalam progress sekarang ni adalah universiti akan adopt Big Boys Academy. So di mana student SEM pertama, SEM kedua gagal yang dah tak dapat potensi untuk orang kata sukses dalam dia punya course program tu, kita akan terus serapkan dia kepada Big Boys Academy dan that university will pay us. Macam sekarang dalam yang drop out students also kita akan ambil. So yang sekarang kita punya progress adalah dengan Geomatika College di Kuala Lumpur. Okay, so we will go one by one. This is the process lah. Dr. Kamari is helping me. You can check dia punya background. Dr. Kamari Kasan. Yup, ada here. Okay. Orang-orang yang saya sebut usually ada this is him lah. Okay, this is him. This is him. Orang-orang yang saya sebut usually you all boleh jumpa di Google. Okay. Kalau tidak saya pun tak berani nak sebut lah. Okay, so ada any question lagi? Before kita nak end this online conference session because dah 11:30. 5 minutes. I open last question. Ada sesiapa yang nak bercakap sikit? Mungkin? Okay, so kalau tak ada, tak apa, saya passing balik kepada host, okay, untuk akhiri majlis kita ni lah secara official, okay. So nanti boleh jumpa ni. I have to tell you, I am a busy guy. Bukan saya buat busy, bukan nak busy. Saya pun sendiri sebenarnya trading, investing, I can survive by myself. But I have to tell you, a lot of people nak jumpa. At the same time, saya juga sedang buat kolaborasi. But then, if you want to bring any business ataupun kolaborasi, I'm willing untuk meet up. Sebab benda tu ada benefits untuk satu kapal yang saya sedang bawa. Kalau just benefit myself, it's okay. Yep, kita akan adakan AGM untuk semua shareholder kita.
Thank you for asking. Ada. Don't worry. Saya nak buka food court dan kita akan adakan AGM, Sempoi punya AGM. Kita akan jumpa kita punya shareholders and the academy punya community di sana nanti. Okay. So, saya passing semula kepada host. Now I will stop sharing. Nanti ada apa-apa, you all boleh terus PM saya atau team secara direct, secara langsung, okay? So untuk saya akhiri, saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan puasa penuh dan mudahlah sebab puasa ni kadang-kadang jadi satu ujian untuk kita. Jadi kita gunakan ujian ni sebagai nikmat untuk kita memperbaiki diri kita dan memulakan era reset untuk peribadi kita, keluarga kita, rakan-rakan dan bangsa kita semua. Kita reset diri kita supaya kita boleh reset mindsetting kita dan kita akan lahirkan satu habit yang baru untuk mencipta rakyat Malaysia yang baru. Okay, yang bukan lagi baby cry tapi seorang big boys yang mempunyai independent mind dan takkan komplain tentang perkara-perkara yang buang masa. We don't want that. All this political government yang asyik bergaduh semua, we don't want that. We just want to live in peace and progress towards success. Okay, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Selamat malam. Okay, host please. Ya, hadirin hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian itu tadi, maka sempurnalah majlis kita pada hari ini. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai, umpama berlayar sudah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. So apa yang kami bawa pada hari ini adalah untuk share kepada semua sekali dan pilihan adalah di tangan anda, untung dan rugi juga anda. Bagi itu saja. Jadi bagi pihak majlis kami ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua. Assalamualaikum.